Olá, tudo bem? Hoje nós vamos mostrar o segundo episódio da websérie Berlim-Copenhague, que é uma rota de cicloturismo clássica lá na Europa, 700 quilômetros que juntam duas cidades amantes da bicicleta, a capital da Alemanha e a capital da Dinamarca. E hoje nós vamos sair de Berlim até Brandemburgo, uma cidade que foi muito bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial. O interessante é que todo esse circuito dentro da Alemanha cruza o que foi a Alemanha Oriental, que ficou durante décadas sob o domínio da União Soviética. Repare nessa websérie a técnica de filmagem que eu usei. 3 câmeras GoPro na bicicleta e mais uma Canon na minha mão. Então vamos embora pedalar! This will be our first day for the trip from Berlin to Copenhagen, and today we will start at one of our main sites, the Brandemburg gate. We'll see parts of the wall. We are going a little bit outside of Berlin, more to the countryside. In the afternoon, Oranienburg for a nice dinner. Berlin is a bike-friendly city, Copenhagen is a bike-friendly city, and in between those both cities we have a wonderful landscape, so we connect two of the main cycling cities in Europe. And what is very special, it's always besides the main traffic. So you are alone, you have your own bicycle trails, it's really very, very nice. So it will be around 60 kilometers, between 15 and 20 degrees. Uma faixa de paralelepípedo marcada com algumas placas sinaliza por onde passava o muro de Berlim. Essa muralha funcionou de 1961 até 1989 e dividia a cidade de Berlim em Berlim capitalista e Berlim comunista. Um pequeno trecho do muro foi preservado. Na frente dele, um museu do terror. In 89, the wall was opened. People started digging at the wall and taking out pieces. On one hand, they wanted to destroy it because they had to suffer with the wall. On the other hand, they wanted to remember they take pieces. And a lot of tourists came and just take pieces. Take pieces of it. So all over the world there are pieces of the wall. Nós estamos fazendo congestionamento aqui na ciclovia da cidade de Berlim. There are different signs to different directions. It tells you where you go to and exactly tells you how many kilometers you have to cycle. I think it starts in the 80s with the Green Party and people become more aware of environmental things. After the war came down, they developed the eastern part, and that was a great chance to do new cycle routes, thinking about alternatives then for car mobility. Combination of bicycle and public transportation is very useful as well here. You can take your bicycle to the metro, and you can take all the time, not like in other cities you're not allowed at the rush hour to take your bike. You can take the whole time your bicycle in the public transportation, which is a genius combination. O Memorial do Holocausto foi projetado por Peter Eisenman. 2.711 blocos de concreto de 95 centímetros de largura por 2,38 metros de comprimento. A altura varia e é isso que dá um clima único. It's hard to describe, but if you go inside, not all columns are the same. And the level of the floor is also changing. You get really a very strange feeling of the dimensions. It's a little bit scary, I would say, to put people in a special mood. It reminds on a very dark side of our history. As tumbas ficam perfeitamente perfiladas, mais altas, diferentes níveis. Aqui você está sufocado entre elas. De fato, uma obra de arte que manda o recado. Dia de uma cicloviagem de Berlim até Copenhague.
Vamos lá, mais uma vez na Europa, são 645 quilômetros e com certeza mais uma vez vai ser uma bela cicloviagem. The Brandemburg Gate is the gate in direction to Brandemburg, the state of Brandemburg. It was a gate to the woods of the Tiergarten where the kings were hunting. Oh, And it's a symbol of Berlin and it's a symbol of the division of the city as well as it's a symbol of the reunification. The city was divided in the middle. The western part was surrounded by a wall of 163 kilometers. It's a cycling path now. And this is the main, I think, the main gate here, which everybody knows because Ronald Reagan was here in 1988 and he said, Mr. Gorbachev opened the wall. This is the German parliament and it's the most visited parliament in the world. The whole governmental district is a symbol for the reunification. The river was the border between East and West. So the new government puts together East and West and comes together over the river. This is the sign for the way from Berlin to Copenhagen by bicycle, and we just have to follow all the time this little symbol there and we'll find the way. quando eu ficar velhinho eu quero ser assim, ó. Exercer o direito de pedalar, eu quero isso pro Brasil. Quer ver o pessoal da terceira idade, da quarta idade, da idade bem avançada pedalando. Isso é um direito do cidadão. Tem uma estrutura para você poder pedalar, passear, com calma, com segurança, contato com a natureza. Qualidade de vida. Now we're changing the direction, we are going to the north now. And the wind will come from the east, southeast, so we are lucky. What I like best on this route is that the landscape changes very often. You start in a big city like Berlin, and then you turn immediately after 10 kilometers to the countryside. And in the combination with good pavement and a very calm route, it's a perfect bicycle lane for me. Come and see what Renata tries to offer you, but to taste, to feel, to smell, that's the best. We are leaving Berlin and we are entering the county of Brandemburg, which is around Berlin. It's a very huge country with more than 3,000 lakes there. It's perfect for cycling and canoeing, and they have the biggest woods in whole Europe. Uma enorme fábrica de trem na vizinhança de Berlim, sendo que no Brasil o curso de engenharia ferroviária não tem alunos na USP, se mantém pela garra dos professores. Eu estou filmando o vagão que permite a entrada de ciclistas com as suas bicicletas. Aqui ingressamos na antiga Alemanha Oriental. The guard tower, where the East German army was watching if people are trying to escape from East Germany to West Germany. E agora nós vamos debaixo de chuva. Antes da reunificação alemã,
não havia estrutura para ciclistas por aqui. Hoje, somente em Brandemburgo, existem 7.000 quilômetros de ciclovias. Na Alemanha toda, são 57.000 quilômetros. Ou seja, a mesma quilometragem que o Brasil tem de estradas federais, a Alemanha tem de ciclovias. Detalhe, a área do Brasil é 23 vezes maior que a da Alemanha. Aumentamos a velocidade para 25, 30 por hora. Paulo de Tarso já leva um lero com um menino na bicicleta, que deve ter no máximo 10 anos de idade e tem a total autonomia para circular com a sua bicicleta. Now we are at Oranienburg city. Oranienburg was heavily destroyed in the Second World War as well, because Oranienburg has industries and they had weapon industries. Okay. So it was bombed heavily, and they still find bombs of the Second World War here, which not exploded. They estimate that there are more than 200 bombs left here. It is only by train, it's 1 hour away from Berlin. So you can use it for a weekend break, for a weekend visit. It's very nice, it's very calm. This is used as a museum now. You can visit it. And it's surrounded by a nice park. You put your bicycles on the storage there, over there. It's a perfect deal. Tecnologia alemã é outra coisa, né? Feita, desenhada e pensada por ciclistas para ciclistas. 54 quilômetros, chegamos ao nosso destino. Primeiro dia, Berlim, Copenhague. Isso aí. Tá aí no seu vídeo site para você vir pedalar por aqui, é uma maravilha. Gostou? Então fique atento que logo mais aqui no Bike é Legal, o terceiro episódio dessa websérie, valeu? Curta e compartilhe este vídeo, siga-nos lá no Instagram, né? Inscreva-se também no nosso canal de YouTube, clica lá no sininho, veja aqui o que é pedalar por Berlim, já sabe, né? Vambora viajar de bike.